मेरे मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, चंद दिनों से कई साथियों का ये बार बार सवाल आ रहा था और कई साथियों ने इस सवाल को मुझसे पूछा है। अपने इंडिया से भी और इंडिया के बाहर भी जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने ये सवाल किया है मुझसे कि मुफ्ती साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या रमज़ानुल मुबारक के अंदर कौन कौन सी ऐसी वजह हो सकती हैं या कौन सा ऐसा उज़्र हो सकता है जिस उज़्र की वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को छोड़ा जा सकता है और बाद में उसकी क़ज़ा की जाए या फिदिया दी जाए। ये सवाल था। अब इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। पहले सवाल को मुकम्मल तौर पे आप लोग समझ लें। सवाल ये है, कौन सा ऐसा उज़्र है शरीयत की रोशनी में जिसको शरीयत उज़्र माने, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को आप छोड़ सकते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, बाद में चाहे उसकी फिदिया की ज़रूरत पेश आए और चाहे उसकी क़ज़ा की ज़रूरत पड़े, तो वो कौन सी वजह है। तो मेरे दोस्तों, मैंने किताबों के अंदर इसको ढूंढा और मैंने इसको तलाश करने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऐसी वजहें मिली हैं और 5 ऐसे उज़्र मिले हैं जिसकी वजह से आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े को छोड़ सकते हैं और बाद में उसकी क़ज़ा करेंगे या फिदिया देंगे। तो सबसे पहली वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीज़ आप जहन में रखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है मर्ज, यानी मरीज। अगर कोई शख्स ऐसा मरीज हो कि जो रोज़ा रखने की ताकत न रखता हो या उस मर्ज के बारे में डॉक्टर वगैरह ये बता रहे हो कि अगर ये शख्स रोज़ा रखता है, चूंकि इसकी बीमारी बड़ी है, अगर ये रोज़ा रखता है तो कोई मोतबर डॉक्टर ये बताता हो कि रोज़ा रखने की वजह से इसका मर्ज जो है ज़्यादा बढ़ जाने का अंदेशा हो और ख़तरा हो कि यह आदमी ज़्यादा बीमार हो सकता है या हलाक हो सकता है या इंतकाल कर जा सकता है, तो इसके लिए इजाज़त है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को छोड़ दे। लेकिन याद रखें, बाद में अगर ये बीमारी इसकी ख़त्म हो जाती है और अल्लाह तबारक तआला उसको ताकत अता फरमाते हैं तो उस रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को कफ़ारा अदा उसको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे है हामिला औरत, यानी बच्चे से हो। उस औरत के बारे में यह है कि अगर उससे पहले उसका छोटा बच्चा मौजूद हो और उस बच्चे को ये खतरा है कि अगर वो रोजा रखती है तो आगे जिस बच्चे को दूध पिला रही है उस बच्चे को भी कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है या उस बच्चे को भी दूध पिलाने की वजह से इस माँ की छाती के अंदर दूध ना आए और जिसकी वजह से वो बच्चा हलाक हो सकता है, एक बात। या दूसरी वो वजह कि अगर वो हामिला औरत जो है अगर रोजा रखती है तो जो उसके पेट में जिस बच्चे की परवरिश हो रही है उस बच्चे को तकलीफ पहुंचने का खतरा हो या हलाक होने का खतरा हो, तो मेरे दोस्तों इसके बारे में है कि वो रमज़ानुल मुबारक के रोजे को छोड़ सकती है और बाद में अगर ये सूरत यानी ये परेशानी खत्म हो जाती है फिर रमज़ानुल मुबारक के रोजे की क़ज़ा करेगी। 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत जो है शरई मुसाफिर, यानी कोई आदमी शरीयत के मुताबिक जो सफर मुतय्यन किया गया जिसको शरई मुसाफिर कहा जाता है, तकरीबन मैं थोड़ा बढ़ा के बताता हूं 80 या 82 किलोमीटर का सफर पे हो और वहां पे जाने के बाद वो शरई हैसियत से मुसाफिर हो, यानी 15 दिन से ज्यादा उसे क़याम करने का वहां पे इरादा हो, इस तरह का मुसाफिर अगर है तो उसके लिए शरीयत ने इजाजत दी है। और मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत की थी तो उसके लिए इजाजत है। लेकिन इसके साथ ये याद रखना जरूरी है कि अगर बाद में वो मुकीम हो जाता है तो ये सफर वाली जो रोजा जो छूटा हुआ है बाद में मुकीम होने की सूरत में उसका क़ज़ा करना उसके लिए जरूरी है। चूंकि कुरान करीम की इस पे आयत भी है, मैंने आपको बताया था कि वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई शख्स मरीज हो
یا وہ شرعی سفر کے پر چل رہا ہو تو اس کے لیے فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتائی۔ چوتھی چیز کو آپ سنیں گے۔ چوتھی چیز جو ہے، ایسا بوڑھا شخص یا ایسا کوئی بوڑھی عورت ہو جو بالکل ضعیف ہو اور لاغر ہو، کمزور ہو، بالکل اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو کسی بھی حالت میں، یا کوئی ایسی اس کو بیماری ہو، شوگر وغیرہ اس طرح کی کوئی بیماری جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت ہے ہی نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے، تو میرے دوستو اس بوڑھے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کی جگہ پہ فدیہ وغیرہ دے دے۔ یعنی فدیہ کی کیا صورت ہوگی؟ 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 سیر گیہوں کی قیمت، یا اس قیمت کے بدلے میں کوئی کپڑا وغیرہ ہو، کسی غریب کو دے دے گا، تو ایک روزہ اگر چھوڑتا ہے تو 2.25 سیر گیہوں کی قیمت۔ تو اسی طریقے سے اگر 300 روزہ کوئی بوڑھا شخص چھوڑتا ہے اور اس کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو 30 کے حساب سے 2.25 سیر گیہوں کا حساب لگائیں گے اور پھر جتنی قیمت ہوگی یا جتنا گیہوں ہوگا اس کے بدلے میں کسی غریب کو دے دیں گے، تو یہ مسئلہ یہاں پہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہوئی 4 چیزیں۔ 5ویں چیز کے بارے میں ذہن میں رکھیں گے۔ 5ویں چیز جو ہے، حائضہ اور نفاس والی عورت۔ حائضہ اس عورت کو کہتے ہیں، چونکہ میں کھل کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا، چاہے مرد سن رہے ہوں یا عورتیں سن رہی ہوں۔ حائضہ کہتے ہیں جو عورتوں کی ماہواری کا وقت ہوتا ہے، یعنی مہینے کے اندر جو MC آتا ہے اس کو کہتے ہیں حائضہ عورت۔ اور نفاس والی عورت کہتے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے بعد جو 40 دن تک جو عورتوں کا خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس والی عورت۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے سمجھ لی۔ حائضہ کہتے ہیں جو عورتوں کو مہینے میں جو خون آتا ہے جس کی مدت 3 دن سے لے کر کے 10 دن کے بیچ میں ہے، اور نفاس کہتے ہیں ان عورتوں کو جو بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک خون آتا ہے۔ ان 2 عورتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گی، روزہ رکھنا ان کے لیے درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے روزہ رکھ بھی لیا جان بوجھ کر کے تو روزہ بھی نہیں ہوگا اور یہ عورتیں گناہ بھی ہوگی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوگا پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ 5 وجہیں جو ہیں میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہے۔ اب اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کون سے کس آدمیوں کو اجازت ہے، تو 5 آدمیوں کی اجازت ہے۔ 5 کے بارے میں میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اس کو غور سے سنیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور سارے مسئلے کا حل یہاں پر ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔